بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد والتاء للقسم واو استنافی التاء مبتدا بنے گا للقسم لام جار القسم مجرور جار مجرور مل کر یہ ثابتات کے متعلق ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا وہی لا تدخل علی الا علی اسم اللہ تعالی وہی واو استنافیہ یا مبتدا آ جائے گا لا تدخل فعل آ جائے گا ٹھیک ہے نا لا تدخل کیا آ جائے گا فعل آ جائے گا اور یا ضمیر اس کا کیا آ جائے گا اسم آ جائے گا یا کیا آ جائے گا اس کا اسم آ جائے گا ٹھیک ہے نا اللہ حرف استثناء ہے اللہ جار اس میں مضاف لفظ اللہ ذوالحال ہے لفظ اللہ کیا ہے ذوالحال اور تعالی فعل اور اپنے فائل سے مل کر بتقدیر قد ہم نے کہا تھا نا اس میں مضاف ہے اس میں مضاف ہے پہلے اس میں مضاف پہلے ابھی بناؤ چلے تو اس میں مضاف یا ضمیر اس کا فائل ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ جو تھا اس میں مضاف لفظ اللہ ذوالحال تعالی فعل ٹھیک ہے تعالی فعل اپنے فائل سے فعل اپنے فائل جو تقدیر قد حال یہ حال ہو گیا ذوالحال حال مل کر یہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں مضاف کے لیے کیا بن جائے گا مضاف الیہ اس میں مضاف کے لیے کیا آ جائے گا مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اعلیٰ کے لیے کیا آ جائے گا مجرور ٹھیک ہے نا مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے کس کے لیے لا تدخلوا کے متعلق ہوں گے ٹھیک ہے نا لا تدخلوا فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یا مبتدا کے لیے کیا بن جائے گا خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا اور تا ثابت ہے واسطے قسم کے اور وہ نہیں داخل ہوتا اور یا نہیں داخل ہوتی ٹھیک ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر یعنی اسم اللہ پر یعنی صرف لفظ اللہ پر داخل ہوتی ہے اچھا تا صرف کس پہ داخل ہوتی ہے لفظ اللہ پر داخل ہوتی ہے تر رحمان بھی نہیں کہہ سکتے اچھا تر رحمان بھی نہیں کہہ سکتے کیا کہو گے صرف تاللہ تاللہ ٹھیک ہے تر رحمان کہنا بھی جائز نہیں ہوگا سمجھ آئیے بات کی کہ تر رحمان وغیرہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا تو تاللہ یہ کیا آ جائے گا یہ اس میں سے آ گیا بات سمجھ میں آ گئی نا تو یہ جو ہے نا لا تدخلوا وہ آ گیا ٹھیک ہے تو یہ اس میں سے آ گیا تو جار مجرور مل کر کیا ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا متعلق ہو کر یہ یہ اس میں سے تو کیا آ گیا اس میں مضاف تدخل فعل ہے یا ضمیر اس کا اسم ہے اللہ اچھا جی اللہ جار آ گیا اس میں اور اللہ اصطلاح کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ اچھا اللہ برائے اصطلاح ہے ٹھیک ہے نا اللہ برائے اصطلاح پڑھا تھا نا اللہ کے مختلف معنی آتے ہیں تو اصطلاح ہے ٹھیک ہے نا اس میں مضاف آ جائے گا لفظ اللہ کیا آ جائے گا ذوالحال تعالی اس کے لیے کیا بنے گا ٹھیک ہے نا تقدیر کا حال ٹھیک ہے نا تو ذوالحال حال مل کر کیا آ جائے گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ کیا آ جائے گا اچھا جی کیا اچھا طریقہ حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف اس مضاف کو مضاف مجرور جار مجرور مل کر ٹھیک ہے نا یہ ظرف اللہ متعلق اس کے ہوگا تدخلو کے لیے اور بچوں یہ پتہ کیا بنے گا آپ کہیں گے استاد جی یہ تو مستثنا آ رہا تھا مستثنا آ رہا تھا یہ مستثنا مفرغ ہے کچھ پتہ نہیں یاد بھی ہے کہ نہیں یاد ہے اب میں پڑھایا تو تھا آپ کو مستثنا کا بچوں یہ کیا بنے گا یہ مستثنا مفرغ ہے اچھا مستثنا مفرغ مفرغ کیا تھا جس کا جو تھا نا وہ داخل نہیں کیا ہوا تھا کیا داخل نہیں تھا جس کا آپ کے پاس جو تھا نا مستثنا منو ذکر نہ کیا گیا اس کو کہتے تھے مستثنا مفرغ سمجھ آ رہی ہے بات کی جس کا مستثنا منہ ذکر نہ کیا جائے یہ پڑھایا تھا نا مستثنا کا اعراب آپ کو پڑھایا تھا میں نے تو مستثنا مفرغ کیا ہوتا تھا بچوں جس کا مستثنا منہ مذکور نہ ہو اس کا مستثنا منہ داخل ضرور نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے نا مذکور نہیں ہے کہ وہ کسی چیز پر داخل نہیں ہوتا یا کسی نام پر داخل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا لا تدخلوا ٹھیک ہے نا کہ نہیں داخل ہوتا ٹھیک ہے نا ہوا اس اسمت الا علی اسم اللہ تعالیٰ کسی نام پر سوائے اللہ تعالیٰ کے نام پر ٹھیک ہے نا تو ایسا وہ ہوگا ظرف مستثنا مفرغ ہے یہ تو یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کس کے ظرف اللہ متعلق کس کے ہو جائیں گے تدخلوا کے تو جملہ فعلی خبریہ اور خبر مضاف جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو اب یہ بات ختم ہو گئی اب آتے ہیں جی نحو مضاف نحو مضاف تا جارہ قسمیہ لفظ اللہ مجرور تا جارہ قسمیہ لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے اقسم فعل کے لیے اقسم فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم ٹھیک ہے نا یہ کیا بن جائے گا قسم
लअज़रिबन्ना, लअज़रिबन्ना फेल बफ़ाइल है, लअज़रिबन्ना ये वही लअज़रिबन्ना लअज़रिबन्ना फेल बफ़ाइल है ना, अना ज़मीर इसका फाइल जो बन रहा है ना, ज़ैदन मफ़ूल भी, फेल अपने फाइल मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर जवाब कसम, ठीक है ना। कसम जवाब कसम मिलकर ना बच्चों, कसम जवाब कसम मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हो जाएंगे ना, जुमला कसम जुमला जुमला फेलिया इंशाइया बनते हैं ना, याद है ना, कसम जवाब कसम जो जुमला कसमी इंशाइया बन जाते हैं इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इंशाइया होकर नाहवू के लिए मुजाफुन इले, नाहवू मुजाफ अपने मुजाफुन इले से मिलकर ये खबर होगी किसके लिए, नाहवू मुब्तदा महसूफ के लिए, तो नाहवू मुब्तदा अपने उससे मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होगा। तो बात समझ में आई है। और ता साबित है वास्ते कसम के, और वो नहीं दाखिल होती, यानी वो नहीं दाखिल होती सवाए अल्लाह ताला के नाम पर। मिसाल उसकी मसलन तल्लाहि लअज़रिबन्ना ज़ैदन, अल्लाह की कसम खाता हूं मैं, लअज़रिबन्ना ज़ैदन जरूर भी जरूर मारूंगा मैं जैद को, जरूर भी जरूर मारूंगा मैं जैद को, जो उसकी मिसाल भी उन्होंने दे दी है आपको, ठीक है ना। तो तल्लाहि लअज़रिबन्ना ज़ैदन आ गया, ठीक हो गया जी। ये आ गया जनाब अली अल्लाह खैर। नहीं समझ में आई, कुछ समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई जनाब। आगे चलते हैं। वो हाशा व खला व अदा कुल्लु वाहिद मिनहा लिल इस्तिस्ना, ये बड़े मजे की चीज आ गई। हाशा खला और अदा कुल्लु वाहिद मिनहा लिल इस्तिस्ना, देखो हाशा खला अदा ये रूफ जारा में से भी है, और आपको याद होगा इस्तिस्ना के लिए भी इस्तेमाल करते थे, याद है ना। रूफ मुस्तिस्ना पढ़ाया था ना इस दफा, कि नहीं पढ़ाया था आपको? मुस्तिस्ना पे साल छुड़वाया था तो इस साल पढ़ाया था ना। हाशा खला अदा कुल्लु वाहिद मिनहा लिल इस्तिस्ना, इस साल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ये ना हो कि आपका एक उस्ताद जी पढ़ाया ही नहीं था, मुझे फिर मुझे याद पड़ रहा है, तो मैंने उस किताब से पढ़ाया था, उस्ताद जी की किताब जो है, ठीक है ना। देखो नाम भी याद नहीं है, दिमाग ऐसा सोया हुआ है। हाशा खला किताब जो थी अलामातुन नहविया से पढ़ाया था, अलामातुन नहविया से पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। हाशा खला और अदा ये भी हरूफ वो थे ना, याद है ना, इनको भी हम पढ़ते थे कि हाशा खला और अदा वगैरह भी जो है कुल्लु वाहिद मिनहा लिल इस्तिस्ना, हर एक इस्तिस्ना के लिए। मिसल जा अनिल कौम हाशा ज़ईदिन व खला ज़ईदिन, वहां पे भी हमने ये पढ़ा था कि जनाब ये क्या आता है, इसके बाद जर आती है ना, हाशा जा अनिल कौम हाशा ज़ईदिन खला ज़ईदिन व अदा ज़ईदिन, ठीक है ना। तो ये हरूफ जारा भी होते हैं और इस्तिस्ना के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो अब देखते हैं जनाब बच्चों, मिसाल तो होगी थी इसकी, अब चलते हैं जनाब इसके लिए। वह हाशा व खला व अदा कुल्लु मिनहा इस्तिस्ना, और हाशा और खला और अदा इनमें से हर एक, कुल्लु वाहिद मिनहा इनमें से हर एक, ठीक है ना, साबित है, हर एक साबित है इस्तिस्ना के लिए, ठीक है ना। साबित है किसके लिए? इस्तिस्ना के लिए। तो इस्तिस्ना का माना देते हैं ना, ठीक है ना। तो अब ये क्या आएगा इस्तिस्ना के लिए, क्या मतलब, इस्तिस्ना का मतलब क्या होता है कि जनाब ये अली अब पहले वाले हुक्म से इसको निकाल दिया, बाद वाले को हमने क्या कर दिया, इस्तिस्ना इसको आउट कर दिया है, ठीक है ना। ये क्या हो गया है, एक्सेप्शन जिसको आप कहते हो, एक्सेप्शन कह देते हो या कुछ वो कर देते हो, जो भी कहते हो उसको, तो उसको हमने क्या कर दिया, पहले वाले हुक्म से इसको निकाल दिया है, पहले वाले हुक्म से उसको हमने निकाल दिया, ठीक है। तो इसमें से ये आ गया जा दिल कौम हाशा जईदिन व खला जईदिन व अदा जईदिन वगैरह जो है। तो अब देखते हैं जनाबी अली अब इसमें से वाव इस्तिस्ना, वाव इस्तिस्ना, ठीक है ना। अब ये भी बड़ा आसान है, अच्छा वाव इस्तिस्ना, अच्छा जी, वाव इस्तिस्ना आ गया, नहीं वाव इस्तिनाफिया, इस्तिस्ना नहीं, वाव इस्तिनाफिया आ गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आ गया जनाबी अली हाशा बतावील हाजर लफ्स, बतावील हाजर लफ्स ना, इस तर्जुमा भी मैं क्या करूंगा, हाशा और खला और अदा, ठीक है ना। समझ आ रही है बात की, हाशा और खला और अदा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो बतावीले हाजल लफ्स, ठीक है ना, ठीक है ना, ये बतावीले हाजल लफ्स जो है ना, ठीक है ना, ये उसमें से आएगा, ये उसमें से आ गया, ये क्या बन जाएगा, मातूफुन इले, ये क्या बन जाएगा, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जनाब, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, हाशा क्या आ जाएगा, मरफू मुहल्लन, मरफू मुहल्लन मातूफुन इले, मरफू मुहल्लन समझ गए हो ना, मरफू मुहल्लन,
کیونکہ یہ مبتدا بنانا ہے، تو یہ ابھی اس کو ہم نے کیا مانا ہے؟ بتاویل حاضر لف، یہ مبنی مانا ہے نا، اس کو مبنی مانا ہے، تو مرفوع محلن، ٹھیک ہے نا؟ نہیں یہ تو پر ہے، مرفوع محلن کیا آ جائے گا؟ مرفوع محلن معطوف علیہ، واو عاطفہ، اب خود بتاؤ، الخلا، ٹھیک ہے نا؟ بتاویل حاضر لفظ معطوف، معطوف اول، ٹھیک ہے نا؟ معطوف اول، واو عاطفہ، ادا بتاویل حاضر لفظ مرفوع محلن معطوف ثانی، ٹھیک ہے نا؟ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر مبتدا ہو جائے گا، یہ سارا کا سارا کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا۔ اچھا، حاشا اور خلا اور ادا، یہ مبتدا بن گیا۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کلو واحد، کلو آپ کو پتا ہے کہ کلو کیا ہوتا ہے؟ کلو، کلو واحد، کلو مضاف، کلو کیا آ جائے گا؟ مضاف، ٹھیک ہے نا؟ واحد کیا آ جائے گا؟ واحد، ٹھیک ہے نا؟ واحد، کلو واحد، ٹھیک ہے نا؟ جار، اچھا یہ کیا آ جائے گا؟ مجرور، مضاف الیہ، ٹھیک ہے نا؟ مضاف الیہ، اچھا جی، مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ختم ہو گئی، کلو مضاف، واحد مضاف الیہ۔ اب آپ کہیں گے استاد جی یہ جو ہے نا منہا، ٹھیک ہے نا؟ منہا، یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہے نا کلو واحد، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب اس کو یہ ایک تو یہ وہ بن رہا ہے۔ اچھا جی، اس کو ایک اور ترکیب سے کرواتا ہوں آپ کو۔ ہم نے کہا تھا بچوں کہ اگر معرفہ کے بعد منہا یہ جار مجرور آ جائے تو یہ ذوالحال حال بنتے ہیں، یاد ہے؟ معرفہ کے بعد میں نے کہا نکرہ کے بعد جار مجرور ہے تو موصوف صفت بنتے ہیں، جس کو ہم ذوالحال حال بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ میں نے کہا تھا کہ معرفہ کے بعد منہا جار مجرور آ جائے تو یہ ذوالحال حال بنتے ہیں، بتایا تھا نا آپ کو کبھی؟ اور میں نے کہا نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو یہ دیکھو کل واحد، یہ وہ بن گیا نا، معرفہ بن گیا ایک قسم کا، کل واحد، ہر ایک، ٹھیک ہے نا؟ منہا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم کیا بنا لیتے ہیں؟ ذوالحال حال بنا لیتے ہیں، میرے خیال میں وہ آپ کے لیے آسان رہے گا۔ کلو مضاف واحد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر نا بچوں، مضاف مضاف الیہ مل کر، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا آ جائے گا؟ مضاف مضاف الیہ مل کر، ٹھیک ہے نا؟ سے ذوالحال، ٹھیک ہے نا؟ ذوالحال بنا لو اس کو، کلو واحد کیا بنا لو؟ ذوالحال، جیسے ہم منہا، منہا پیچھے بھی ہم نے ذوالحال حال بنائے تھے نا، اس میں سے حال اور ذوالحال جو بنائے تھے ہم نے، منہا وغیرہ لے کر آتے تھے، ذوالحال، من جار ہا ضمیر مجرور، دیکھو جار، ٹھیک ہے نا؟ اب اس لیے اس کو حال نیچے جو بنایا میں نے کہا یہی بنا دیتا ہوں، ورنہ ایک اور ترکیب بھی ہے اس کی، من جار ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر کائنن کے متعلق ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ متعلق کس کے ہوں گے؟ کائنن، کائنن کیوں بتائیں گے؟ کیونکہ حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو جار مجرور مل کر متعلق کس کے ہوں گے؟ کائنن، صیغہ اسم فاعل کے، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، ٹھیک ہے نا؟ کیا بن جائے گا؟ حال، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کیا بن جائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ فتح سے شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب یہ مبتدا بن جائے گا، یہ پورا کا پورا یہاں سے لے کر نا بچوں، یہ ذوالحال تھا اور یہ حال تھا کائنات کے متعلق ہو کر، تو یہ پورا کا پورا یہاں سے لے کر یہاں تک کیا بنے گا؟ یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مبتدا بن جائے گا، اس کو کہتے ہیں مبتدا، اس کو کہتے ہیں مبتدا، ٹھیک ہے نا؟ کل واحد من، ٹھیک ہے نا؟ اب لیل استثناء اب نکالنا ہے نا آگے، لیل استثناء، لام جار، لام جار استثنائی مجرور، ٹھیک ہے نا؟ استثناء کیا آ جائے گا؟ جار، اچھا جی، ٹھیک ہے نا؟ مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ثابتن کے، ثابت، ٹھیک ہے نا؟ نہ ابھی چھوڑے اس کو، ابھی میں کروں گا یہ، اس کو میں مبتدا بنایا نا، ابھی میں دوبارہ اس کو مبتدا بنا رہا ہوں، میں دوبارہ اب اس کو مبتدا بنا رہا ہوں، کل واحد، کل واحد کیا آ جائے گا؟ یہ دوبارہ میں مبتدا بنا رہا ہوں، پہلے بھی مبتدا ہے پھر یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا خبر مل کر اب اسی خبر بنے گی، حاشا خلا و ادا کی، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح میں بنا رہا ہوں، تو لیل استثناء لام جار استثناء مجرور، جار مجرور مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر کیا آ جائے گی؟ یہ کیا آ جائے گی؟ خبر ہے مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے نا؟ جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟
تو اس میں سے کیا آ جائے گا؟ خبر ہے مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر، ٹھیک ہے نا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر، اب یہ پورا کا پورا کیا بنے گا؟ مبتدا اپنی خبر سے مل کر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، اب یہ خبر کس کی بنے گی؟ حاشا خلا اور ادا وغیرہ کی وہ بنے گی، ٹھیک ہے نا. یہ کیا بن جائے گی دوبارہ؟ اس میں سے کیا بن جائے گی؟ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آئی ہے؟ لام چار سے مل کر درشن سے ثابت ان کے ہو کر کیا آ جائے گی؟ شبہ جملے ہو کر خبر ہے مبتدا کی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا، یہ ٹھیک ہے نا، یہ کس میں سے آ گیا؟ یہ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر، یہ کل واحد منها الاستثناء، ٹھیک ہے نا، حاشا خلا و ادا کل واحد. تو یہ کیا آ جائے گا؟ یہ منہا یہ مبتدا تھا، للاستثناء جار مجرور، یہ ثابت ہے استثناء کے واسطے، ثابت ہے استثناء کے لیے. یہ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر اب پھر دوبارہ خبر بنے گی کس کے لیے؟ حاشا خلا اور ادا مبتدا کے لیے. تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ کچھ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی بچوں؟ اور نہیں سمجھ آئی تو پوچھو. اچھا سمجھ نہیں آئی ہے تو پوچھو. حاشا معطوف نے لے تھا، واو حرف عطف تھا، خلا معطوف اول معطوف ثانی، معطوف مل کر یہ مبتدا بن گیا تھا. اس کو ہم نے ادھر میں نے میم کر دیا. چلو ٹھیک ہے نا، اب یہ اس کو چھوڑ دو آپ. کل واحد یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ذوالحال بناؤ. ذوالحال کیوں بنایا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ بچوں معرفہ کے بعد کیا آتے ہیں؟ جب جار مجرور آتے ہیں تو زیادہ تر ترکیب میں کیا بناتے ہیں اس کو ہم؟ ذوالحال حال وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کل مضاف مضاف لے کر یہ ذوالحال من ہجار مجرور مل کر کا انن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال حال مل کر دوبارہ مبتدا بنا تھا، اور لل استثناء جار مجرور مل کر یہ کیا ہوا تھا؟ ثابتن کے متعلق ہو کر. یہ ثابتن نکالنا، یہاں پہ ثابتتن نہ نکالنا. کل مبتدا جو تھا نا یہ وہ تھا مذکر تھا، تو لل استثناء تو جامع ثابتن کے متعلق خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر دوبارہ خبر ہوگی کس کی؟ حاشا و خلا و ادا کے لیے. یہ پورا جو مبتدا تھا اب یہ کیا بن گیا؟ یہ دوبارہ سے کیا بن گیا؟ خبر بن گیا. تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اور حاشا اور خلا اور ادا، ٹھیک ہے نا، حاشا اور خلا اور ادا ہر ایک ان میں سے ثابت ہے واسطے استثناء کے. ہر ایک ان میں سے ثابت ہے کس کے لیے؟ استثناء کے لیے. یعنی کیا مطلب نکالنے کے لیے؟ مثل و مضاف آ جائے گا. مثل و مضاف، مثل و کیا آ گیا؟ مضاف، ٹھیک ہے جی. مثل و مضاف آ گیا، مثل و مضاف آ گیا. اب دیکھو جا انی فیل، جا فیل نون وقایا کا، یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی، ٹھیک ہے نا. جا انی مفعول بھی مقدم، جا فیل نون وقایا یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی مقدم آ گیا. القوم، جا ان القوم، ٹھیک ہے نا. جا ان القوم حاشا زید، جا ان القوم حاشا زید، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آ جائے گا؟ مفعول بھی. القوم کیا آ جائے گا؟ القوم، ٹھیک ہے نا. القوم مرفوع لفظا مستثنی منہ، یہ کیا بنے گا؟ مستثنی منہ. یہ فائل نہیں بن رہا. اچھا ابھی جا ان القوم ابھی فائل نہ بنانا، حاشا زیدن، ٹھیک ہے نا. جا ان القوم حاشا زیدن، ٹھیک ہے نا. اس کو کیا بنائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، اس کو کیا بنائیں گے؟ القوم مستثنی منہ، کیا بنا دیں گے؟ مستثنی منہ، ٹھیک ہو گیا. حاشا، حاشا جو ہے نا حرف جارہ، ٹھیک ہے نا، برائے استثناء. حاشا حرف جار برائے استثناء. زیدن، زیدن، ٹھیک ہے نا. مجرور لفظن، ٹھیک ہے نا، مجرور لفظن منصوب مانن ہے. مجرور لفظن ہے نا، منصوب مانن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مستثنیٰ بن رہا ہے. اور مستثنیٰ کو یاد ہے نا بچوں، وہ کیا ہوتا ہے؟ مستثنیٰ کس میں سے ہوتا ہے؟ مستثنیٰ کس میں سے ہوتا ہے؟ منصوبات میں سے ہے نا. مستثنیٰ کس میں سے ہے بچوں؟ منصوبات میں سے. تو یہ مجرور لفظن ہے. لفظوں میں تو کیا آ رہا ہے؟ مجرور آ رہا ہے. لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے بچوں؟ یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ زیدن ہے. معنی کے اعتبار سے منصوب ہے. پتہ نہیں بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ استاد جی کبھی کیا لفظن مانن چکر چھیڑ دیتے. زیدن کیا ہے؟ لفظن کیا ہے؟ مجرور ہے. لیکن بچوں بنتا کیا ہے یہ بتاؤ؟ یہ بننا کیا ہے؟ اس نے مستثنا بننا ہے نا، کسی چیز کو نکال رہے ہیں. تو مانن اصل میں یہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ مستثنا ہے. اور مستثنا ہم نے کس میں پڑھا تھا؟ مستثنا منصوبات کی 12ویں قسم تھی، ٹھیک ہے نا. تو مجرور لفظن ہے، مجرور لفظن
ठीक है ना, मजरूर लफ्जन मंसूब मानन मुस्तस्ना, इसको क्या करेंगे, मुस्तस्ना आ गया। अब आप कहेंगे मुस्तस्ना बिन हो अपने मुस्तस्ना से मिलकर। मंसूब असल में होता ही वो क्या है, मंसूब ही होता है मुस्तस्ना जो है ना वो, लेकिन वो आपको लफ्जों में नजर ऐसे आ रहा होता है। कभी हम मकसूर लेकर आ रहे हैं, कभी क्या लेकर आ रहे हैं, वो हम जो कर रहे होते हैं वो लफ्जों के एतबार से कर रहे हैं, माना के एतबार से वो मंसूब ही होता है, उसको हम निकाल। ठीक है ना। अच्छा जी, मुस्तस्ना मिनहु, मुस्तस्ना मिनहु बच्चों, मुस्तस्ना मिनहु ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया। मुस्तस्ना मिनहु अपने मुस्तस्ना से मिलकर, मुस्तस्ना मिनहु, मुस्तस्ना मिनहु अपने मुस्तस्ना से मिलकर ये क्या आ जाएगा, जा आ के लिए क्या आ जाएगा, जा आ के लिए क्या आ जाएगा, जा आ के लिए फाइल, जा आ के लिए क्या आ जाएगा, फाइल मुखर हो जाएगा ना, जुमला फेलिया खबरिया होकर। ठीक है ना, जुमला फेलिया खबरिया होकर ये क्या आ जाएगा, मुजाफ इलैहि हुआ किसके लिए, मिसलो मुजाफ के लिए। ठीक है ना, मिसलो मुजाफ अपने मुजाफ इलैहि से मिलकर खबर हुई किसके लिए, मिसाल हु के लिए, मिसाल हु मुब्तदा महजूफ के लिए, मिसाल हु मुब्तदा महजूफ के लिए। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये उसमें से। अब मैं इसको आप कहेंगे उस्ताद जी ये तो मिलाया ही नहीं, इधर नहीं मिलाया आपने, इसको मैं यूं भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, मैं यूं भी कर सकता हूँ, देखो इसको मैं यूं भी कर सकता हूँ, मिसलो जा अनिल कौमु हाशा जईदिन। ठीक है ना, ये हाशा जईदिन, ठीक है ना, हाशा जईदिन जो है ना ये, ठीक है ना ये, इसको सबके साथ मिलाना भी है। वह खला जईदिन, वह अदा जईदिन, ये देखो वह अदा जईदिन, ये भी हो सकता है। आप हाशा, हाशा क्या है, हाशा फिजर बरा इस्तिस्ना, जईदिन, ठीक है ना मुस्तस्ना, ठीक है ना, हाशा जईदिन ये क्या आ जाएगा, मुस्तस्ना मजरूर लफ्जन मुस्तस्ना। ठीक है ना, अब ये क्या आ जाएगा, इसको मातूफ इलैह बनाओ, इसको क्या बनाओ, मातूफ इलैह, वाव हरफ अतफ, खला, खला बरा इस्तिस्ना, जईदिन मजरूर लफ्जन। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, मातूफ अव्वल, ये क्या आ जाएगा, मातूफ अव्वल, वाव हरफ अतफ अदा जईदिन, हरफ हरफ इस्तिस्ना जईदिन क्या आ जाएगा, ठीक है ना, जईदिन मजरूर लफ्जन, ठीक है ना मुस्तस्ना, ये क्या आ जाएगा, मातूफ सानी। अच्छा अब देखो, मातूफुन इले अपने दोनों मातूफात से मिलकर, मातूफुन इले अपने दोनों मातूफात से मिलकर, ठीक है ना, ये अब इसको हम क्या बनाएंगे, इसको पहले मुस्तस्ना ना बनाना, हाशा हरफ इस्तिस्ना जईदिन मजरूर, ठीक है ना, ये सारा मिलकर दोनों मातूफात से मिलकर ये अलकौमों के लिए क्या बन जाएगा, अलकौमों के अलकौमों, अच्छा ये मुस्तस्ना मिनो अपने मुस्तस्ना से मिलकर, अब ये क्या बन जाएगा, जा का फाइल, जा का फाइल। ठीक है, जा का फाइल, जा फेल नून विकाया फेल से मिलकर जुमला फेलिया खबरी होकर मिसलों के लिए मुजाफुन इलैह, मिसलो मुजाफ अपने मुजाफुन इलैह से मिलकर मिसाल हु मुब्तदा मासूफ की खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ, ये एक तरकीब की है। तो मैं कहता जो अभी देखो जरा, हाशा और खला और अदा इनमें से हर एक साबित है वास्ते इस्ना के, मिसाल उसकी मसलन आई मेरे पास कौम सवाए जैद के, ठीक है ना, तो इसमें से और सवाए जैद के और सवाए जैद के, तो यूं भी कर सकते हो, एक तो मैंने इसे अगर इकट्ठा करोगे, और अगर इसको आप इलादा करना चाहते हो तो यूं करो, जा फेल नून विकाई याज़ मुतकल्लिम की अल कौम मुस्तस्ना मिनो, हाशा बरइस्तिना जैदिन, ये क्या आ जाएगा, मुस्तस्ना, मुस्तस्ना अपने मुस्तस्ना से मिलकर जा का फाइल, जा फाइल, जा फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर, जुमला फेलिया खबरिया होकर, ठीक है ना, मिसलों के लिए मुजाफुन इले, मिसलो मुजाफ अपने मुजाफुन इले से मिलकर खबर हुई मिसाल मुब्तदा महजूफ, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमें खबरिया हुआ, खत्म हो गई बात। अच्छा खलास जईदिन, ऐसे ही वाव, वाव जो है ना वाव क्या आ जाएगा, वाव इस्तिनाफिया कर लो, खलास जईदिन के ना, खलास जईदिन क्या आ जाएगा, इससे पहले क्या वो महजूफ मानोगे, ठीक है ना, ठीक है ना, खला जैदिन, ठीक है ना, कि जी इससे जा अनिल कौलो, जा अनिल कौमो, इसे मिलाना है ना पहले, इसके जा अनिल कौमो मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो खला जैदिन ये क्या हो, खला, खला ये खला हरफ इस्तिस्ना जैदिन, पहली वाली तरकीब ठीक है, बस वही तरकीब ठीक है बस, इसको हाशा जैदिन को मातूफुन इले बनाओ, खला जैदिन को मातूफ अव्वल बनाओ, अदा जैदिन को क्या बनाओ, मातूफ सानी बनाओ। अब ये मातूफुन इले अपने मातूफ से मिलकर ये मुस्तस्ना बनेगा किसके लिए, अलकौमों के लिए, अलकौमों के लिए, तो अलकौम तो मुस्तस्ना मिन्हु अपने मुस्तस्ना से मिलकर ये फाइल बन जाएगा जहा के लिए, जहा फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर ये वो बन जाएगा। ठीक हो गया जी, तो इस तरीके से तरकीब हो जाएगी। आई मेरे पास कौन सवाए जैद के, सवाए जैद के और सवाए जैद के। चलो जी फिर देख लेंगे इंशाल्लाह, कल इसको देख लेंगे।